Mayong bungkag sa atong tanan, another day, another paka na sa taning mga putahi ba. Ubanin sa kuninyo mag world tour na punta karong adlaw ato ning libuton ning tibuok kalibutan og circle bagyo di kahani. Mo nang kamuog namoy planong libuton ning kalibutan na sugdi na niyo karon mintras bata pa pagbaktas na mugsugod og wa moy sakyanan. Diring dapita gilabyan ko sa kong parcel sige lang ako lang kwaon niya tataod bay. While padung na mi adto sa mong giyatuan anamanam nang pugkalisod ang daan ganihatin pa man to bay. Karon bodbod naman action magtakilid ang sakyanan sa. Ni nakanindot sa mong travel sa kay na usahay rough road lisod kayong dan yan apoy usahay nga nindot kayo ang dan pero go gihapunta kay sama ra gud nas kinabuhi sa usa ka tawo gud naiuban nindot ang dagan silang kinabuhi kay tungod kay nindot ang dalan nga ilang nagian naiuban hingagi pagkalisod hingagi pag rough road nga dalan usa na successful sa ilang kinabuhi nila pabitaw dili man napalumbaan ay ang pagka-successful sa kinabuhi pasagdi lang nang nagbase muha kay wa man aslay sweldo ang importante ipadayon kung unsay mo nasugdan kay moabot ra na pohon medyo na sobraan na batas drama re o ato ni papakaon is kabitsin la dire og napay kang si grapes nga perti kalami nya napay sausawan nga suka nga perting daghanang luya napay piniritong bakasi nga perting lamia crunchy kaayos ba siyempre di na mawatong pansit kay mo na pampataas sa kinabuhi nya napay shell nga perting lamia nya pag ukab nako napan nilang tinuwa nga lapu-lapu o nya gisagulan og kitong nga perting lamia pagtiman nako hukad kumpleto namang line up o ari yun ta magpahipi sa lamisa kay ato ni papakaon ni mga sudan dire ang perting lamia murag mag-champion gud ang bakasi aning pinirito o kining sinason giuna yung kinikit-kit ning kitong dire kay perti mo kalami nang gigil ko na kitambok kaayo ba kunya hungitan din nimo balik singkong takos nga kanon hastang lamian magyud magpanakla gyud kas kalami ba kunya ato yun ning kitkito nilang bakasi nga giprito nga perting crispy ha first time gid ako makatilaw ning bakasi kay sa tinuod na ilang digi ko mukaon ning bakasi guys sukad-sukad digi ko mukaon ng bakasi kay lainan mo kus dagway ba pero kita ko nga giprito akong gitistingan kay mura maglami kaayo pagkatilaw nako wagi ko magbasol kay perti yung lamia ambot lang ka sa pinaksyo nga bakasi og nilarang nga bakasi murag di pa to nako kaya ba mo ni karon gitagaan na ta mo istorya pero ako ning ginahinay kit ni kinason dire nga perting lamia mo nang hab-hab lang gyud diri dapita puslan di man ta manambok isa kun sa og hab-hab og kay bawg asa ni padong ni akong ikaon mura magway nga agis tiyan mura maghinritso atos bagtak kay ang bagtak ra may nanambok saon na lang sa kadaghan sa akong sudan naglibog na kung unsay ma-champion ani pero ang bet gyud sa akong baba kay kini gyud tinuwa nga kitong og piniritong bakasi pero ang shell lami mansad ako lang pong inong lami kay para di pud siya mangluod ba aago na ninyo murag nakatusok og siumay sa tisa ba lami po ni siya isawsaw sa suka nga daghang sibuyas nya sili magpanakla guys kalami pagkati magpangaon tima naman may manguli na sadta salamat sa barangay Sangilirmo sa inyong lamian nga pagkaon perting lamia busog kayo mi nyari lang ta kutob guys sorry chup chup mama